Guten Tag Schüler, wie geht es euch? Wir treffen uns noch heute ya. Kita ketemu lagi hari ini. Und heute lernen wir neue Materialien kennenlernen. Kita akan belajar materi lagi seputar perkenalan, tapi di sini ada tambahan sedikit, yaitu temanya atau topiknya adalah woher kommst du und wo wohnst du. Artinya apa nih kira-kira? Woher kommst du? Ich komme aus Indonesia und ich wohne in Malang. Woher kommst du itu artinya dari mana asalmu, where do you come from, dan und wo wohnst du, di mana tempat tinggalmu. Oke, jetzt gehen wir zur nächsten Teil. Oke. Yang pertama di sini itu kita akan bahas tentang Herkunft und Wohnort. Nah, Herkunft itu yang ini nih. Di bahasa Jerman kalau mau tanya asal atau tempat tinggal asal itu teman-teman bisa pakai woher kommst du. Yang pertama kita pakai untuk informal atau pakai du form. Jawabnya gini aja. Ich komme aus Deutschland. Udah, ich komme aus Hannover. Nah, jadi buat teman-teman ini bisa nyebutkan nama negaranya atau nama kotanya nih. Nah, untuk pertanyaan yang Herkunft ini. Nah, berarti bisa ya kalau aku tanya woher kommst du? Oke. Jetzt weitere Punkte ist Wohnort. Poin berikutnya itu Wohnort. Nah, ini yang Wohnort yang di bawah. Nah, teman-teman, Wohnort itu kan buat tempatnya tempat tinggal. Nah, tanyanya ini wo wohnst du? Ich wohne in Badenstedter Straße. Nah, Straße di sini itu sama kayak street. Ya, berarti dia itu untuk menyebutkan nama jalan. Nah, ini lebih detail nih bedanya. Jadi bedanya yang atas ini sama yang bawah. Kalau yang ini itu dari mana? Woher. Kalau ini itu wo. Wo itu artinya sama kayak where. Di mana. Jadi ini dari mana? Kalau yang ini kalau yang ini itu dari mana? Kalau yang ini itu artinya di mana. Nah, so teman-teman sudah tahu kan bedanya kan ya pasti. Nah, habt ihr noch Fragen? Schreibt im Kommentar bitte. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya. Nah, nggak beda jauh kayak yang sebelumnya ini. Yang beda itu ada di bentuknya. Oke, nah tadi kan sebelumnya kan pakai do form. Nah, sekarang pakai sie form. Nah, teman-teman jangan lupa nih, beda kan bentuknya. Nah, ini ada woher kommst du. Kalau yang formal dia pakai woher kommen Sie. Nah, so ist das. Bawahnya juga sama. Sebelumnya jadi dari wo wohnst du. Kalau pakai Sie form berarti dia jadi wo wohnen Sie. So ist das. Nah, teman-teman mungkin bisa ingat-ingat lagi ya bedanya antara du sama Sie di video sebelumnya. Oke. Habt ihr noch Fragen? Ada pertanyaan kah sampai sini? Schreibt im Kommentar bitte. Okay, jetzt gehen wir zur nächsten Teil. Okay, in diesem Teil bespreche ich über Alter und Hobby. Okay, apa kira-kira Alter itu? Alter, das ist Alter. Wie alt bist du? Oder wie alt sind Sie? Ich bin 16 Jahre alt. I am 16 years old. Das ist Alter. Ya, Alter itu dipakai buat menanyakan umur. Nah, kalau tanyanya berapa umurmu atau berapa usia kamu, teman-teman bisa pakai ini nih. Nah, sama kayak yang di slide sebelumnya. Nah, ada ini, ada bentuk do, ada bentuk Sie atau bentuk formal, ini bentuk informal. So is das. Nah,
Teman-teman pasti bingung dong angkanya, kan pakai angka nih. Nah, nanti kita bahas nih habis ini. Terus yang kedua, itu ada bercerita tentang hobi. Menanyakan hobi, apa hobimu? Nah, ini sama kayak yang di atas, ada dua bentuk, tapi sama aja. Yang pertama, itu sama kayak do. Form, atau bentuk informal, was ist dein Hobby? Terus yang bawah itu ada bentuk formal, yaitu was ist ihr Hobby? Nah, sama kayak yang di atas ini. Misal nih contoh, hobinya main gitar, berarti mein Hobby ist Gitarre spielen. Nah, artinya main di sini itu sama kayak my, hobiku. Mein Hobby ist Gitarre spielen. Hobiku adalah bermain gitar. Spielen ist bermain auf Indonesisch. Nah, sekarang kita ke ekstra plus atau materi tambahan. Materi tambahannya di sini itu ada challenge. Challenge itu apa nih kira-kira challenge? Ada 0, ada 7, ada 11. Ya, challenge itu angka atau bisa juga menghitung. Nah, jadi hari ini kita akan belajar menghitung dalam bahasa Jerman. Nah, teman-teman pasti masih ingat dong cara baca di bahasa Jerman. Cara mengejanya. Nah, kita coba bareng-bareng, atau mungkin teman-teman mau coba sendiri nggak apa-apa. Oke, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, und 12. So ist das. Jadi ini angka 0 sampai 12. Nah, buat teman-teman misal bingung, umurnya kan belasan nih biasanya. Kalian umurnya 15 misalnya atau 16. Nah, teman-teman itu bisa lihat yang di kotak yang sebelah sini. Bentar. Nah, sebelah sini ini, nah kita bahas yang belasan dulu. Yang belasan dulu di sini ini sama kayak di bahasa Inggris, mirip. Jadi teman-teman itu bisa yang pertama, teman-teman tuh bisa pakai ininya dulu, sebutkan angkanya dulu, angka depannya 14 misalnya di sini itu 14. Ini 4 itu 4, 10 itu 10, berarti 4 dengan 10. Nah, kan 14 kan ya. Nah, terus kira-kira ini berapa nih? Aku kasih satu contoh aja ya. Misalnya 16. Apa nih kira-kira 16 teman-teman? Ya, masukkan dulu di sini, cari angka 6, 6, terus habis itu ada 10. 6, 10. So 16 is 6/10 of Deutsch. Nah, tapi ada yang khusus nih, 17. 17 itu dia spesial. Nah, dia tuh bukan 7/10, tapi dia tuh 7/10. Jadi EN-nya ini nggak ada, khusus angka 17. Bukan 7/10, tapi jadi 7/10. Nah, oke, habt ihr noch Fragen? Oke, sekarang kita ke angka yang puluhan. Nah, puluhan di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kan puluhan itu 30 misalnya. Dia itu jadi 30. Nah, di sini double S ya, 30. Nah, kira-kira kalau 40 atau 80 gimana kira-kira? Nah, teman-teman bisa nyoba jawab kira-kira angkanya berapa di kolom komentar ya. Aku tunggu jawabannya. Ich warte auf Ihre Antworten ya. Oke, habt ihr noch Fragen?
Okay, wenn es keine Fragen gibt, dann machen wir Schluss, ja. Das ist genug für alles. Auf Wiedersehen und tschüss.